muso ke ka konyo de sira kitari kungulogla nunu fe maliyaw vraiment ko bado ite limisa ko munafiyo bi nga émission mina buri mu ka maliyaw o sujet griman belebele bafla mun be ka bi chorno njay bolo maliyaw jamana ngono dongo do on bi kaba ko kodo de mais comme mun be ko ante dala na yere mo buli ka jo sabati mali fali do ko kaba ko madla kuma na je ka ba dongo do bi ko krome jamana ngono mana ka bono la jamana tse ka bono la tant que fin damado be on yere ka ko kechuko jamana denw yere be kelengele na man jogo yele mamaliyan aka gele jamana aka bono la nya do ambi chamo fo famo ma nga an yere an fana ka an yere jogo la je mun ba to jamana be se ka tange chuko na bi mun e be chorno bulu maliyan aba kalama ka fo semaine temene on ga aéroport international du Mali no ye aéroport on ga président koro no ye Modibo Keita ye dalendo ale de la maliyan temene ko do kera aéroport la malion funa ngene do boto voyage la yi aéroport filmé machikunde aéroport ko malion on ye ko nyi angamana gona amfana ya am image ta kabla anga page ka a chorno ye wulika jo sabati li la mvana tara e ka fo jaja ko nyado akera malion mina do la ko wala awye ka kuma chama fo ala chorno ye ke wala sa ko family surala o temene ko fe ka boy malion ndamna magamuna société do de maliya nu ba wole ko lemon way maliya lemon way ko nyemgo ba akunto ko Ibrahim Kanté aka société ko zigime mali ko no société transfert d'argent do mali o ko waru ci ba fo Orange Money be ke chukumuna ani Western Union ani MoneyGram maliya lemon way balaka ci pew o atira kumuna kosa ina nyaye jaja Ibrahim Kanté re mun nyatigi maliyon abi bamako ya Ibrahim Kanté ambora fenjama kalamanga amba kuntiga awye don na tawla Ibrahim amina yere gele ka asoro ninga wuli kana anga plateau ka kaseka ndado ko mun bi lemon way ani bim ni nyon che maliyon o temene ko feka boy nga sujet là-bas ko Ibramali maliyon société mun be ko Ibramali ni o lebe anga boisson glas mi vin Baramali on yaye ka fo mawludu temeni samedi no esibri Ousmane Cherif Aïdara allez Ansardine Nyemgoy Maliou Dine Nyemadou il est le président aussi du Haut Conseil islamique anya ka fo Baramali de ngeme ka Ousmane Cherif ka wajuru kene Maliou ni nga sponsorisé o ko anyo ye anyo kuma chaman bla an kungulo la Baramali munu olubi glog la Maliou Baramali munu bi 20 mousse kelen o Baramali kele Maliou ko de ngeme ka wajuru kene ka sponsorisé amena téléphone bla bula beki akilata fo
n'a sɔrɔ la ko in kɛcogo ɲɛna walima a kɛcogo ma ɲɛ ɔ ni de bɛna kɛ bi cɔrɔnɔ jɛ i ka cɔrɔnɔ décrypter ka se ka walawalali caman fɔ yala nka maliyɛnw b'a daminɛ ni aéroport ta ye n y'o de fɔ n ka kuma la anw ka jamana ye jamana kabakomaba de ko minnu n'i t'a kɛtɔ ye jamana wɛrɛw la i b'o de kɛtɔ an ka jamana na ka caya n'i da bɔra ko dɔ la i bɛ taa ko wɛrɛ ko mun bɛ yen k'a b'i kamana gan maliyɛnw semaine tɛmɛnen aéroport du Mali la furankɛni dɔw olu bɔtɔ voyage jana maliyɛnw ko Air Burkina Air Mauritanie plutôt Air Mauritanie maliyɛnw u selen an ka Mali aéroport de la u y'a ye k'a fɔ polisi minnu bɛ yen ko u bɛ jɔ baarakɛlaw n'u b'u wele ko police frontière mɔgɔw olu si de tun tɛ yen maliyɛnw olu si de tun jɔlen tɛ k'u ka baara kɛ bɔdaw la maliyɛnw walasa k'a lajɛ maa minnu bɛ yen k'u bɛ bɔ kɔfɛlaw la k'u ka gafew lajɛ n'a dafalen tɛ walima n'a dafalen don maliyɛnw ni de kɛra Bamako semaine tɛmɛnen ko mun bɛ yen ko a cɛ ka jugu ko mun bɛ yen ni jamana ɲɛnama yɛrɛ n'i taara jamana ɲɛnama o jamana ɲɛnama ka maliyɛnw i t'a kɛtɔ ye fiyewu o de kɛra Mali kɔnɔ semaine tɛmɛnen k'a ye k'a fɔ anw ka jamana ye terroriste jamana de attaque camanba de bɛ kɛ Mali kɔnɔ k'a ye k'a fɔ aéroport mun bɛ yen ko kan ka sécuriser maliyɛnw ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o de labilalen don mɔgɔw fɛ maa minnu bɛ yen k'u ka sira t'a la de wa k'u jumɛn de y'u bila a la wa maliyɛnw anw ma se k'a dɔn nka o sen fɛ an y'a ye k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔ n'o y'u ka directeur ye maliyɛnw o ye kuma caman fɔ a ye discours kɛ ni ka se ka explication di mɔgɔw ma ko mun bɛ yen k'a ma maa caman ji fa nin ye fɛn ye fɛn mun bɛ yen k'a cɛ ka jugu directeur yɛrɛ a ka discours la a ye kumaw caman fɔ a kɔnɔ kuma minnu ko mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko a ma taa olu jimi sira fɛ maliyɛnw anw tɛ se k'a faamuya an ka Mali aéroport ni ɲɔgɔnna aéroport ba an ka Mali aéroport mun bɛ yen ko a ka ɲi ni an ka jamana seleke 4 aéroport bɛɛ ye maliyɛnw o de kɛra anw ka Bamako yan aéroport kɔnɔ maliyɛnw an y'a ye vidéo la a tun y'an kamana quoi video surveillance minnu bɛ yen k'u bɛ caméra minnu bila caméra de surveillance n'u bɛ yɔrɔw filmer maliyɛnw o caméra dɔ fana bɛ yen o ye tali kɛ mɔgɔ b'a la ka bɔ voyage la police frontière mɔgɔ minnu bɛ yen k'u kan ka jɔ u ka baara kɛ bɔdaw la ka gafew sɛgɛsɛgɛ maliyɛnw olu si tun tɛ yen u bɛɛ tun taa m'u da sunɔgɔ de la wa u bɛɛ tun bɛ ko wɛrɛ de la wa maliyɛnw ou bien u tun ŋɛmɛ ka manamana ko wɛrɛ de kɛ wa an t'a si dɔn nin ye sɛbɛko ye jamana yɛrɛ ka kɛ bajanbila o de ka ca jamana kɔnɔ ka tɛmɛ kosɛbɛ kan or ala n'a kira cɛ nin ko fasugu mun kɛra maliyɛnw drogue feerelaw bɛ se ka don ni drogue ye anw ka jamana kɔnɔ marifatigiw bɛ se ka bɔ ni marifa ye kɔfɛla la ka don anw ka jamana kɔnɔ maliyɛnw walahi ko nasugu caman bɛ se ka bɔ jamana kɔfɛ ni ka tɛmɛ anw ka aéroport fɛ ka na don Kalaba ka Kalabancɛ tigɛ ka taa fo Bamakɔ camancɛ la maliyɛnw a bɛ na ni kasara caman de ye jamana kɔnɔ ni yɔrɔ kan ka sécuriser ne hakili la a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ kan ka daminɛ aéroport du Mali de la nka maliyɛnw an y'a ye kɔsa in na Air France mɔgɔw fana bɔra k'u ka kuma caman fɔ Air France mun n'a ye discours kɛ u ko Mali kɔnɔ yan ko sɛbɛ ko tɛ anw ka Mali aéroport du Mali la ko bajanbila o de ka ca Mali aéroport du Mali kɔnɔ sɛbɛ ko tɛ manamana ko maliyɛnw ani n ka sira tɛ ko la o de ka ca Mali aéroport du Mali la o sababu la Air France y'a yamaruya k'a fɔ k'olu ka avion tɛna ci anw ka dugukolo kɔnɔ yan ko sabula dugu o dugu bɛ yen ko société olu ka ɲɔgɔnna société ba u t'a yamaruya o société kana o jamana fasugu kɔnɔ maliyɛnw nin ye kuma sugu di anw ka jamana ma nka hali o ma semaine kelen ɲuman bɔ olu ka o kuma senfɛ an ma bali foyi la an nana ye tuguni nin ko fasugu tilala ka na kɛ anw ka aéroport tuguni cɛ tigɛ ka bɔ avion kɔnɔ ka tɛmɛ su kan ka jɔyɔrɔ mun na ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka tɛmɛ o la maliyɛnw ka taa kɛnɛma ka don mobili kɔnɔ ka t'u ka so ni Mali yɛrɛ tɛ i bɛ nin ye jamana ɲɛnama la wa u ka kuma nana kɛ mun ye maliyɛnw ko avion de nana joona waati mun bɛ yen n'a fɔra avion ko la ko avion kan ka na o waati k'o waati o de kuma se est ce que aw tulo bɛ n ka kuma na maliyɛnw a ye kuma in lamɛn ka ɲɛ dɛ o ko tɛ de c'est à dire que avion kun kan ka se heure mun na o heure o ma se avion teliyara o heure ye a teliyara yanni o heure cɛ quoi i bɛna fɔ n'a sɔrɔla a fɔra ko avion kan ka na 20h30 nka yanni 20h30 cɛ 19h avion cunna dugukolo kɔnɔ anw ka Mali kɔnɔ yan ɔ dɔw bɛ t'u ta kɛ sunɔgɔ ye dɔw bɛ t'u ta kɛ fɔlɔ olu man ka sigi fɔlɔ ni ka baara kɛ maliyɛnw anw ye nin ko ye nin ye ne kamana gan kosɛbɛ n ye wulikajɔ kɛ ka weleli kɛ ka maabaw wele min maa minnu dɔn n ko ne kɔni kuma minnu fɔra tiɲɛ don wa ka wulikajɔ sabati fana ni ka taa Mali aéroport la ka taa ɲɛɲini maliyɛnw walahi ko in kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni de kɛra
voyage kelo bora voyage la malien ko nga aéroport chetike ka soro police tout sigiyoro la mamun kanga allaje ka gafe usega sege malien ulu shi kuntu sigiyoro la ko parce que ko avion mana a air la on ala na crash an na soro avion manga na air la aéroport yere nyogona sarge yoruba yoro mun be ko avion bi bo jam e je selege nani bela ninga chu nga jamana kono o yoro fasu kanga black n'importe comment o yoro fasu kanga kete iba fo ko kare kono na o kanga ke iba fo ko bar kono na malien o yoro fasu kanga ke iba fo ko demsonu ko klongero on dara jamana nyina ma fever on ma keto ita o luka jamana nyina wala malien an nasro avion kanga na 2h du matin an nasro avion manga na entre 21h ka c'est 2h du matin ma wallahi ibita soro uluka barakelo airport barakelo besigleno ki chesri al ibita sugune kala ibi dogole kana bla inodela on ngalla kana on sega lakana ntugela wa okma police frontière mo sigi muye airport du Mali kono malien on ngani mo ko fonye ni ngomu ngera on airport la akera malien ala ti semaine kilembo jano che anga Mali ambassadeur korodo fana muso fana temena naka e minaw nye ko marfa de ko kono malien marfa pistolet on aéroport du Mali kelen chetike uma alaje ka alaje na sorla manama fe num bakuna facile de France kele ka alaje ka contrôle laje malien uya ka fo jaja muso nye voyage ke ka bo Mali kono ka Mali chetike uma contrôler ali marfa de duna France territoire ko obike nazarawla wa no ngo di sebedo anga ko la nango ngandi sebedo anga barakata wala oni nazaraw saka ke kelen wala malien o kira sababu ye uya lajew tanga mumbu ka nyeshi anga Mali tu kuloma o kira sababu ye malien tanga bade de bora nazaraw ka nyeshi anga Mali aliforma société alien chaman febe be malien ku bebe na ma dukola o chambi ka bam Mali la ka sababu ken go fasui kongo ka anga sebeta kongo ko anga jamana ka bonogola jamana tse ka bonogola tant que sécurité o ma bamba domaine chaman ka malien aéroport bi jate o yoro belebele baw fe on Mali aéroport de kera yoro mun be ko ngo fosku be ka chaya ni wati damado na malien on dit ko famia ka fo on yanga dania takada mamunuka on ga jamana nyimo e dania takada mamunuka ministère de la sécurité a laje ka yoro mun bla seka ko nyimo ko dokatu aklito la wala sa manama fe on ko jugu kana do on ga jamana kono ka bo avion kono malien o yoro keme ka blati siratu yoro fasu la on gara mu jamana da subi malien directeur bora ay discours mu malien ay kuma mu go discours kono ndifenga abe faraba shake ka abe yele ma bamanangana ka komu be ko ay ne rakamana kwa uko ko wati asorola chama mu be mun mu fewero de la malien uko ko chama ya soro ko avion na air de commencer a balula jamana nyina ma nimike jamana nyina ma kono malien wande kera Mali kono de demsen mu be nu ya filmer uya gira ka fo ko ali iner ko ali milieu commencer folo malien milieu commencer Mali aéroport la donc fama mu be ku kana lakana sabatika lakana bamba aéroport kono ulu ngeme ka tu daga sunoko ulu ngeme ku mabo ko chama na malien on bi ulika jo sabati amandege nyeshi joli man ko ina anga Mali famo ye mun go ko akli bi on sécurité la akli ba nga lakana na malien on ma nyeshi ko di man ko ina ka yula ka fo on go ngami fe nga bolo anga jamana kono ngo jadi su bi nore la ngo jadi su bi centre la ngubi ka amban mo faka jaja on mu yere bi bamako yan fana ala de bi ka fa on ka malien wallahi on bi ala de ka lakana ko ni ala ka masayate on mun bi bamako ya ko chama mi on soro amasigi ni malien mesure kana tani ngo ina wala sa ni nyona wala kana ke jamana ngono to malien wa am fana bi na ubika jo sabati kana enquête damne malien quand investigation damine ka ko wara chama ni aéroport ko ina na so la est ce que c'est ko ina de aéroport ina folo amno de nyengi est ce que c'est ko be est ce que mamu bi aéroport ina sebe mo go doa sebe kala doa est ce que jamana en kanu bula est ce que ba donc ko mamu bi Mali kono ya u bala ku aklito ulu de kan lakana kono na wa malien a chama be tu fo ila suro fe mine koy mamu bi bo ko folo do ka suro fe binuna u chesiri me ko de la o ko bara ere munye ukanga munke kuka bara ere kosebe depuis sogoma ukanga chesri muna pour que on bi wati mune ko sisa ko juku kana do onga jamana kono tukunika ko wala nyeshama faba kono nene
Malion ni ngo kele semaine temeni on a ministre mbe na nyeshine do lakanama no général Salif Traoré wulika jo sabatini ngata Mali aéroport du Mali la kata kuma chama mvo ka nyeshu makubi na wulika jo ke ka sanction laje ka nyeshi ni ngo numa pour que mamu mbe kuma ni komine bala uluka se ka sanctionner. Au fait, le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine Michel Ly ale fana wulika jo sabati beko kubi na wulika jo ke ka laje ni nyona wara kada ke awma jamana kono tuguni fiyo mali woni ni bikiga jamana kono jamana wara mun be ko lubi na ka chaya ma jamana kono ubi tanga de bo anka pew mam mun be kubi na kana investissement ko awma jamana kono ka entreprise baw dere ka emploi créer ubi sra uba fo est ce que jamana nyina ma yere ni yoro fasu fo ubi sra kanu ko wardu awma jamana kono ubi sra na bara nyon ke ka awma demsanu ta kudo barala ni mi kasara ba chama de se ama en VVB quand nous voyageons à Jamana Vero là, au Kata Jamana Vero à l'aéroport là-bas. Depuis BC, il m'a dit à l'ama. Depuis BC, au aéroport sur l'euro là, il va donc qui sera du Yenaman. Il va donc, quand il douina, c'est vrai de bien douina, ou planète qui douina, ou malangolo titu à Dukono. Il a gafé au gafé kama dafa billa et aéroport tchatke. Il biche aéroport là. Fika gafé au dafa nama dafa avion mumina kataiga Jamana kono bi do kono katalié. Ngamalile il suffit que d'autres du poche qu'on a d'autres qui donnent d'ouma. Ou négocier choco choco ka seka teme oboke. Ka donnent d'ou dakuno. Ka nafolo d'ouma. Ko se ku kono fa ula. Pour ku ka eto ikateme. O de bika on mali aéroport là. Ana sebeta samadiyo. On nga nyemgo mun be nu nyashime nu koma. U ka laje ala ana kira kama. Ku kofle ana. Ani seka toni njugela. Jamana ka ke bajambla jamana yi. Mashika strategy jamana do nga lakanana. Am bekelengena interpeller le do koina. Wafanga do ka fo réseaux sociaux nafa ni Malion andi réseaux sociaux nafa dana ni ngelema billahi anyina jene munu be ku yeni video nge amu fo amu wala nyundo réseaux sociaux cléna baby clé jamana ko Malion baby clé ko langulo fo etika jamana do na ka so réseaux sociaux be on bi do ke réseaux sociaux mamu be ku ya créer ka do ke Mark Zuckerberg na nyoho ye Malion usababu la ningo chama be ka do na onga jamana kono ngo fasko de quel aéroport du Mali là mamu ngera sababu ye na dona Malien jeni nu masongo kulo bonga we kuma ko mbla wanye ba video chamana on di fengani nyona wara to Mali wa mi investigation ke foka se adana ngo langulo mu be ka be ke aéroport ko aka dabla na ma dabla Malien am wulika joke ala malangulo ngana do anga jamana ko ka ambe fara ya wallahi Malien abike awde la ya aéroport ye yoro mu be ko danger ba di bala avion bi se ka bo ye jamana nasu bela u bi se ka bo Syrie u bi se ka bo Afghanistan u bi se ka bo Baghdad dugu munun be ko falu be ko bi se ka do ala kana jika on aéroport ko nu yaro ko se be ko tia u ba nga jamana chatike kana u bi folo on de la folo ka on taknya ka on faya na ma wuli ka anjo ka lakana ka nga ko la aéroport du Mali anga minani sebe anyamaga bi mamun bolo ama nyeshuma nu yaro ko barakalati aéroport ko mamun be ko se ka sebe ko tan ko la ku be blaka bo barala on be jurona ayere kundi jamana be ko tsekal structure fasu maintenu uta jamana nyiname o jamana nyinama ko agele nona ngambi fe adanga ken ni Malion on di fe ngani nyona were metu na nya nyona were me Malion amona bi mungi amboke o ya ngade devoir nde kera Mali kono on ko ba Mali ba on de ko Mali munga ngatanye on de ko Mali munga ngam go bi sécurité la ni de kera ko Mali kono Malion ciment meni namboro la ambita nyana Malion téléphone mina klaka bla bebe weleli ke na yana nga soma beba donga fo société dok be Malion nu ba wele ko lemon way mba kuntiga awye na dona tawla anyemgo amina weleli nga na anga plateau sans lemon way transfert d'argent ko mode ke Malion ko waru chichi funangeni ayaka fensi singa ni mafli abi sandama dobo abi lemon way sing wati na Malion transfert d'argent nous voulons c'est qu'à tant que une banque de ma autre de Nyongolo a obligation sabati banque chamana Malion au banque où c'est fait en obligation la nya mécanique bim de arte de Nyongolo no banque internationale pour le Mali bim Malion bimu kele ka jurudo Ibrahim Kantila ko chamani nana teme ku nyonche en obligation la nya e ka ko jaja ko bimuni Ibrahim Kanté ku nyona Malion ni ya sanflay wa Ibrahim Kanté kan nani do Bamako ya mi wati mle ko sisa
Ibrahim Kanté k'a yɛrɛ ka fɔli la maliyɛnw a ye lamɛn dɛ k'a ka fɔli la a ko bim de binna ale kan k'a sababu kɛ ale ka juru o de bɛ bim na depuis waati caman fo siga na bila sisan la ko contrat de tɛmɛna ani bimu cɛ o contrat kan ka dafa 2021 maliyɛnw ale ka société Lemon Way ko o binna pewu bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Lemon Way tun b'a la ka wuli waati mun na o ma dogo mɔgɔ si la mais ko Lemon Way nana ben a sababu nana sɔrɔ ani nazara minnu bɛ yen n'u tɛgɛ kun ɲɔgɔn bolo n'o ye tubabu ye ani olu de kɛlɛla maliyɛnw k'u fara u faralen ko caman nana kɛ juru caman nana kari a kan na maliyɛnw o kɛlen ko caman nana don ko in kɔnɔ nka n t'a bɛɛ fɔ k'a ban bi n b'a to don nataw la Ibrahim Kanté ale yɛrɛ bi Bamako yan nin waati in na nka an bɛna wuli ka jɔ sabati k'a ɲini n'an y'a ye an bɛna wele ka na plateau in kan ko sabula k'a kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa Mali kiiriso la ni ka se ka bimu wele ko jinde ka maliyɛnw nka kuma ka ɲi kumatigi yɛrɛ de da kɔnɔ n'an ye don min na n'an sera ka Kanté sɔrɔ an bɛ affiche kɛ k'a ɲɛfɔ aw bɛɛ ye pour que kuma min bɛna bɔ Ibrahim Kanté da kɔnɔ an bɛɛ ka se ka lamɛn ni k'a faamuya ko mun kɛra Lemon Way ani bimu ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Baramali SA maliyɛnw Usmane Cherif Aidara de y'a ka waajuru kɛ o don ko ne ye Maluku ye k'a fɔ ko fɛn min ni Aidara cɛ o tɛ dɛ maliyɛnw n ka bonya bɛ Aidara kɔ diinɛ ɲɛmaa don a ka fɛn ma se ma n ka fɛn ma se a ma anw ye kunnafonidilaw ye n'anw ye mun ye an b'a ɲɛɲini wa ni ko min y'an kamana quoi an b'o sɛbɛn an bɛna tila k'o da aw maa minnu bɛ k'an lajɛ walasa aw fana k'a tilata fɔ a la Baramali ale de tun bɛ ka Aidara ka waajuru sponsoriser maliyɛnw Baramali minnu n'u bɛ gulɔ feere maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gulɔ minnu n'a bɛ min jamana kɔnɔ yan n t'u ka gulɔw tɔgɔ dɔn n t'a dɔn filaki de don wa mun don wa nka Baramali bɛ gulɔ camanba de dilan ka jamana kɔnɔ maliyɛnw wa maliyɛnw de b'a gulɔ min gulɔ baden o Baramali kelen maliyɛnw olu de bɛ vin musew dilan vin muse n t'u dɔn sabula maa minnu bɛ gulɔ min o de b'u dɔn n kɔni b'a ye k'a fɔ ko jaja a gulɔ buteli minnu bɛ yen k'u caman bɛ dilan k'a bɛ min Mali baaraw kɔnɔ a bɛ min boîte de nuit la ko Baramali de bɛ k'a bɛɛ kɛ wa an ka Mali société de Baramali anw bɛ Baramali dɔ boisson dilan de fɔlɔ maliyɛnw nka Baramali nana yɛlɛma ka b'o la gulɔ nana fara a kan u bɛ ko wɛrɛw caman kɛ minfɛn camanba u b'o bɛɛ dilan nka maliyɛnw o Baramali société in o de tun taalen kɛ anw ka Usmane Cherif Aidara anw ka diinɛ ɲɛmaaba in ka to ka waajuru kɛnɛyɔrɔ k'a sponsoriser a maliyɛnw de ye kabako ye dɛ ni de kɛra Bamako samedi tɛmɛnen n'i bɛ don waajuru kɛnɛyɔrɔ da la i bɛ Baramali mɔgɔw ka banderole ba de kulonnen ye maliyɛnw u kɛmɛ k'a sɛbɛn ko Baramali ko sponsor officiel maliyɛnw o bɛɛ de tun sɛbɛn banderole yɔrɔ la anw tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ni ɲɔgɔnna gulɔ feere yɔrɔba ni ɲɔgɔnna gulɔ dilan yɔrɔ belebeleba Mali kɔnɔ yan o ka se ka taa kɛ ka waajuru kɛyɔrɔ sponsoriser maliyɛnw fo ne filila dɛ nka n bɛna téléphone bila bɛɛ k'i hakililata fɔ nin ko kabakoma in na mun kɛra jamana kɔnɔ yan n'o ye Baramali mɔgɔw ka nin ko in ye gulɔ maa o maa bɛ yen k'i bɛ gulɔ feere n'a tila silamɛya la silamɛya kɛmɛ ka interdit ko hali maa min bɛ yen k'i bɛ gulɔ charger i ka mobili kɔnɔ ka taa k'i danganen don waajurukɛlaw b'a fɔ an ye maa o maa bɛ yen ko hali gulɔ bɛ sigi tabali mun kan k'i bɛ sigi o yɔrɔ kan maliyɛnw k'i fana danganen don ko danga b'i kɔ ko gulɔ bɛ min yɔrɔ o yɔrɔ k'i kan k'o yɔrɔ éviter o bɛɛ ka faamuya wa waajurukɛla minnu fana bɛ yen k'olu bɛ waajuru d'a ma anw k'a ye k'a fɔ o sociétéw fana ka tila ka taa o waajurukɛyɔrɔw fana yɔrɔ sponsoriser maliyɛnw nin kabako belebeleba ye dɛ an ye nin de ye samedi tɛmɛnen an ko n'an ɲɛ tɛ tɛmɛ a kan fiyewu anw ɲɛ dun tɛmɛ fɛn kan n'an ye mun ye ko a y'an kamana gan an b'a sɛbɛn wa an bɛna bila an ka plateau kan anw ni jamanadenw de bɛ jɛ ni ka discuter ɲɔgɔn fɛ ka hakilataw fɔ a la maliyɛnw an t'a dɔn n'a sɔrɔ Aidara nɔ don n'a sɔrɔ maa minnu ye Aidara ka waajurukɛyɔrɔ ka organisation sigi sen kan n'olu de nɔ don sabula ko caman bɛ kɛ yɔrɔ in na a bɛ se ka kɛ karamɔgɔw yɛrɛ caman bɛ yen u t'a kalama nka an tɛ se k'a faamuya gulɔ dilanyɔrɔ flag dilanyɔrɔ maliyɛnw Beaufort dilanyɔrɔw Baramali mun bɛ yen k'a bɛ gulɔ de dilan ka suru ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ o gulɔ yɔrɔ de bɛ tila ka taa an ka waajurukɛyɔrɔ ka t'o sponsoriser maliyɛnw de ye kabako ye sa anw tɛ se ka o faamuya fiyewu ko de bɛ kɛ anw ka jamana silamɛ jamana in kɔnɔ n'o ye Mali ye boisson dilanyɔrɔ camanba bɛ yen minnu bɛ yen k'u tɛ gulɔ feere mais Baramali dɔnnen don ni gulɔ feere ye maliyɛnw u bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye nin waati in na Baramali u bɛ nafa sɔrɔ mun na nin waati in na maliyɛnw o ye gulɔ ye sabula gulɔ min bɛ marché Mali kɔnɔ walayi a yirala k'a fɔ ko Afrique de l'Ouest la yan ko dugu ka dɔgɔ k'a bɛ marché ka tɛmɛ yɔrɔ mun kan o bɛɛ ka kɛ gulɔ n'a bɛ taa maa wɛrɛw kɔnɔ o ye bɛɛ n'i ka vie privée nka waajurukɛyɔrɔ Ala ka kuma bɛ fɔ yɔrɔ mun na kira ka
kraka naissance do o société de tara o yoro fasu sponsoriser malien kaira bela ka fo ulu de kemeka ni yoro en kota ka da ko la malien mamu kemeka aidara ka wajuru ko sponsoriser mamu kemeka aidara ka yoro fana ka organisation sigi senka tariku beka de do malien on ti mun kalama aidara il est le président du Haut Conseil islamique aidara bi jamana de kuma fo aidara joro ka bo jamana en kono ni aidara ka badro malien ko islamien bo islamien du ko ne akila on manga sigi o ko fasu ko glom be ka interdire on ga kiraf glom be ko ala ya interdit ko islamien manga global ka dro ni nga da idala o so dem be ka bo glani ngo fere ka sabu ke na folo nyini o so dem se ka ta faire sponsoriser concert sponsorisé abse ka ta u ka sabar ni nunu se ka to lu sponsoriser malien nga wajuru kero ala ka kuma bi fo yoro muna glo société ka ta sponsoriser malien kuna so ne chorno filla de nga ore mna ni bo filla mi numéro bla be ka se ka appel ke ningi akilla ta fo ni ko fasula mun kera aidara ka wajuru kero la odongo mun an kuna fundila o kamana kwa abse ka ke na fundila to akilla bi temaka mun nya bi temaka malien me chorno nya temaka ko mun be ko anyaye adise ka famia an bi kuma o ko fasu dika aidara la meme jamana ko wo mamun bi ta aidara ka wajuru kero la malien samedi temene akacha ma bayiri kai ko sabula ko moludu e dombaye no e kiraka bangini doyi o do islame nyina ma shimanga da wa koko be kabi do o ko fasulo kan ga islame ko kodi koko be kabi tano o nyesre ni nga se ko ko wale ya ko bono wala mumba to bebe se kana kan niso jake akokono na akla o kan ga islame ko fenglane o kan ga fenye ala ko munu daga islame yakono amaliyo Bramali, nous avons une brasserie. Nous avons une boisson glas, une Fanta glas, une Sprite glas, une Coca glas malien. Nous avons une faraka tourni malien. Nous avons une barakele ferré. Nous avons une glas aluto sur boisson. Oh non, glo barakero. Nous avons wajuru karo sponsorisé. Wajuru karo langolo yoro fanatere. Kata wajuru karo ba. Nous avons wajuru karo malien. Nous avons yoro sponsorisé. On dit ce qu'on fait bien jamana kono na nyo ko mun be ka mai an aka ta faka ngok nyo ko baye oui allô so mo be allô allô monsieur tal basite wa fete ba to ko tuma jamnuma kante Moussa OK Moussa so mo be ba ci fete na lamboule ba donc Moussa minute flabi bolo rapidement et samedi temene no e sibriye o ngi mo oui aéroport ne ça dans aéroport situation là la situation sur la casmère le ministre Salif a démissionné et tu vois c'est que maintenant de finir c'est que vous pas mako parce que faut c'est il est personnel là il est fouillé je dis bien et quatre personnel n'a pas le véhicule de transport personnel c'est que Bamako machine là qui contrôlé dans un état sérieux en guerre là tu t'imagines pour ce contrôle ça fait du où il y a peut-être normalement en temps de guerre les postes de contrôle de quand on l'a dit peut aller oui tu moi là toi d'atouna il transporteur ou toro ni sura fen ni ga mana ko yi ni grebu ke ka tatu no ti ambe wati minati mali bi wati minati mali ke ni ga frontière de sécurité wallahi oui mais o ko tana ana yere bi bila yere c'est-à-dire que nous jagoya wala sa enfant nambo ni bi kisi to mina nambal mo ni bi kisi to mina ani kana wuli ka akidina jofe no te miya blanma c'est fini pour le Mali wallahi ça c'est fini pour le Mali dans un état sérieux, aéroport pour tout. Inimaginable. Wallahi, ça c'est vrai. Non, mais c'est mon qu'on a mis une course à nous soutenir. Wallahi. Mais tu sais que soutenir de manière sérieuse, le Mali est en guerre. Donc on doit bifo, donc on doit. Mais mesure qu'il a été là, sur nos 1000 millions de les kaouli ou que destin ta main. À la nation avec les barrières. Wallahi, Allah ka nous avec les barrières. À ma femme, machi ka boy ka ta fin karikata. C'est-à-dire, c'est-à-dire, faut mettre fin à tout ça.
C'est vrai. Malien b'u ka destin ta main. Maa si tɛna jamana in jɔ an ye koyi. Mɔgɔ si. Maa si tɛna jamana in jɔ an ye. O ye tiɲɛ ye. Le directeur de police directeur min bɔra ka kuma de argument foyi t'a da kɔnɔ. Wallahi an ka foyi fɔ a la. Justification tɛ nɔ. C'est-à-dire, il y a une justification, il y a une justification. On dit une justification, on doit les déboucher. À commencer par le ministre. D'accord, donc merci beaucoup Moussa. Il y a 2 minutes de frappe. Voilà, merci beaucoup. Ami, il faut y aller là. Merci. Merci beaucoup. D'accord, donc Moussa Boraka Moussa c'est très important. Il va quand même faire avec moi mon voix. Qui veut boire Bamako ya fo Ségou wallahi il te pose comme machine tu contrôler. Au chamamba de bikoma jamana kon al kai sira kile gri. Ibi kai chati ka fuka ti se kai. Machine ti joki ni ngai karatela. Allô? 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 Derge allez ka boy ka téléphone kere fait quoi? En là, téléphone boy kere fait. Donc on a les clôtés du monde. Donc maintenant on continue malien. Et tiens voilà comme reporter c'est très important mais en fait anganda do aboro flabela surtout bramali kan sponsor sarige sponsorisé ka laje ka aidra ka wajur ko sponsorisé malien o mumbe kaya en kamana quoi en fait beki akla corona oui allô oui bonsoir ouais bonsoir somo ko beri ouais tarafle ba to ko jamnuma Mohamed Traoré Mohamed Traoré et minute flabela Mohamed rapidement pour qu'il y ait clair pour du coup nous ouais. D'accord, Clovila. Voilà, bon, mais tu me fais et à quoi Clément d'Amérique à Cana, à traitement mon foi, à Cana, à justifier na froko, qui va vous gagner cette table. Non, Traoré, comme il y a un bisuja toka, avec la coupe, on va trouver un bisuja toka, un bisuja bimunga, on va t'arriver, c'est qu'il y a clata pour nous là. Bon, et pour ce qui est là, au fait, c'est la décision de Doka pour ce relever. Mais il faut qu'on gagne, il faut qu'on accuse qui est au poste qu'on a. Tu vois, tu mets ta gagne, tu vois, tu mets. Il faut qu'on poste une proposition pour mon capot, pour mon poste, pour poste là. Parce que pour ce qui est au poste où là, on a fait qu'on y ait une bonne follow. Mais à ma oblique à boire parce que, ambi. Anga jamana bi guerre de la anga jamana bi kele de la watina est-ce que jamana manga sécuriser en 100% surtout anda magara aéroport comme yere la l'aéroport du Mali aéroport yoro mumbe ko nié anga jamana re beta ka laje aéroport de nafa ka bon ko sabe ka tema beka parce que mo bo jamana ko fe kanadi est-ce que anga jamana re kanga blatante iba fo ko foyete Mali kono surtout président ko le Mali est en guerre. OK. Voilà, on va de kuma donc am se ka disposition du meta ko la rapidement. Bon, ne voulez plus que vous voulez le combat pour Clément Gakodé. Bon, on te sujet chien on est. D'accord, merci beaucoup, merci. Ami faut qu'il voit Imondo. D'accord, donc maintenant on continue. Beba donc à fort et Baramali, ambo ko kuma la ko kaba kuma mun kira se ka dama ko la Mali on. Ani ka fara aéroport du Malika. Ni ya jamana reta ka laje. Malien depuis avion RB ka bi se zone de contrôle yoro la. Jamana nyinama reka depuis yoro la. Akanga don ko avion do balaka do Mali territoire ko all an di avion barakele en bodo ambo me avion barakele ko kuma dala zone de contrôle yere yoro ye de babi do Mali yere ka ko kono nana kaba aduna on zone kono on aéroport mun be ulu kanga détecter ka fo ko avion do balaka bon yoro ina kana ora kan ko fasula lo donc ora ko laje ko kanga ke jamana kono no kera police num soro ka wele ni nga nu suba barawla allo somo beni ouverture média wa ouverture média somo beni allo somo beni en Clovila awa banjay ouais somo gere bashi foyete katola sarula bashi foyete jamduma mulay kane ka wote ko na zola mulay somo beni Tarbashila te no akira fama de d'abord ami faut merci beaucoup il y a vraiment une grande fierté pour ce aujourd'hui. Merci beaucoup, vraiment. Allez, qui quand on moulay, il quand on doni. Donc, autre quoi faire. On a aéroport pour la main. Nous, président a déclaration que Benyana, que nous sommes en guerre. À côté. Donc, on lui comme pour l'homme d'autre, on a toléré. Wallahi. Donc, on a toléré la campagne, on a dit en tout la meublé. Oui, tiens. Nous, vraiment, on veut que les responsables chargés de la sécurité doivent être limogés.
awɔ donc o y'an ka kuma fɔlɔ côté dɔ in na bon côté filanan in na n'o ye baramali mɔgɔ ka à la dire que c'est sponsor à la officiel a dɔ ka mɔbili la vraiment ça c'est o kɔni an bɛ explication de ɲini an tar fɛ voilà tellement que a ko kɔni kɛra ka maliyɛnw dépasser an tɛ se ka da la ko tiɲɛ yɛrɛ don fɔlɔ an kɔni y'a ɲɛ na mais vraiment nous on veut des explications vraiment on veut des explications o don awɔ o ko ye ne hakilila ye d'accord vraiment hakilaw ɲɛna Moulaye merci donc merci beaucoup Moulaye k'an bɛn kɔfɛ awa bah merci d'accord donc ale fana ye mun fɔ c'est très important a ko ten ko IBK ko le Mali est en guerre o dun fɔra donc jamana mun bɛ ko bi guerre la est-ce que o jamana yɛrɛ kan ka bila ten wa maliyɛnw o kan ka kɛ o jamana faso kan ka kɛ i b'a ko foyi ten wa ah aéroport mun kan ka sécuriser ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan maliyɛnw avion bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ la cogo di ka na cogo an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ bɔ avion kɔnɔ ka taama ka don an ka dugu i b'a ko foyi ten i b'a ko kungo kɔnɔna ah ni Mali tɛ i b'o ye jamana ɲɛnama oui allô 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 d'accord donc ale ka kumakan tigɛra donc jamana ɲɛnama yɛrɛ la Mali o man ka kɛ mɔgɔ de taamana maliyɛnw kan an ka aéroport cɛ tigɛ polisi minnu kan ka sigi n'u ka baara kɛ ka contrôle kɛ k'a lajɛ ka mɔgɔw ka passeport minɛ k'a contrôler i bɔra jamana jumɛn na i bɛ ka i ni nana mun na ka fɛnw jateminɛ maliyɛnw o de ma kɛ olu tɛmɛna de fo ka na aéroport yɔrɔ cɛ tigɛ ka taa fo da la a baarakɛmɔgɔw bɛɛ tun bɛ sunɔgɔ la k'aw bɛ bɔ aw bɛ explication t'o la allo allo oui allo somɔgɔw bɛ di oui ça va somɔgɔw bɛ di alhamdulilah i yɛrɛ dun alhamdulilah basi foyi tɛ yan nba tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min Amadou Jara ka bɔ Faransi Amadou i Jara nba donc minute fila b'i bolo Amadou ka se k'i hakilata fɔ an ka sujet fila in kan komi fila de bɛ yen an bɛ se ka kuma mun kan ka ɲɛ mun ye fasoko yɛrɛ ta ye fɔlɔ donc n'o ye polisiw ye c'est à dire police frontière ko mun kɛra aéroport du Mali la ani ka fara baramali mɔgɔw ye Aïdara ka wajulikɛyɔrɔ mun sponsorisé e hakilata ye mun d'accord problème min bɛ yen min fɛn min bɛ ne concerné o ye aéroport ko problème de ye quoi an tulo b'i la aéroport mɔgɔw ne kɛlen ka disposition na ni maliyɛnw u bɛna mɔgɔw faga ni dusukasi ye à la fin wallahi aéroport international n'a fɔra ko mɔgɔw nana ye avion kunturu nana jigin mɔgɔ si tɛ yen komi hali baw bɛ don ka bɔ wallahi n'i y'a ne bila mɔgɔw place la ko se tɛ mɔgɔ min ye i tɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a baara kɛ nin don ka taa polisiw la k'a bila douane la k'a bɛɛ gɛn Directeur ya kuma min fɔ a y'a manamanakan de fɔ dɛ anw bolo u y'a manamanakan de fɔ a ma fosi fɔ ni kalon an kana sira tiɲɛ ye ka k'i sigi a kɛrɛfɛ bon ne fa vraiment n'an ma fara ɲɔgɔn kan Maliko tɔ kɛra kadiri bɔ yɔrɔ de ye dɛ wallahi a ka jugu n'o ye yɛrɛ ne yɛrɛ dabali bannen don ayiwa an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn sinon min ye bon nin tɔ ninnu bɔ n'i y'a sɔrɔ ko baramali fana k'a privatiselen don bɔ mɔgɔ particulier ninnu min ka d'u ye u bɛ se k'o kɛ sinon i y'a fɔ cogo min an b'a dɔn ni boisson feere yɔrɔ de ye an ka boisson sukoroma ninnu mais ka ko duloko fana donna la kɔni an t'o kalama gulɔ de donna la gulɔ u bɛ gulɔ baaraw de feere ayiwa parce que nafolo ka di maliyɛn ye bi ka tɛmɛ a fa n'a ba kan wallahi o donc ala de bɛ an kisi nata de bɛ muso bila sunkuruya la ala k'an bɛɛ kisi nata ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ ami maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ kɛra mɔgɔ nataba de ye wallahi ayiwa an bɛ dugawu don dɔrɔn yarabi ala k'an bɛ sahaba ma ami ala ka dugawu minɛ sinon Maliko to ala dɔrɔn de b'a ɲɛdɔn wallahi ala ka kisi k'an ye koyi sinon a ko na ɲini ka kɛ baara ye famajugu u sara bɛ ala bolo wallahi o tiɲɛ voilà minnu k'an ka réaction ɲɛ b'a la u tulo b'a la fana u b'a dɔn u bɛ tiɲɛ dɔn fana u fana don ka tiɲɛ dɛmɛ ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ ami ala ka tiɲɛ dɛmɛ wa an ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw ka bɔ an kana salaya boli la an ka bɔ ka manifester fo k'u ka taa ka bɔ yen inchallah an bɛna cɛ sira la merci beaucoup an bɛ yɛrɛ fo depuis France donc maliyɛnw a ye nin cɛkɔrɔba tun t'a kalama yɛrɛ ale tun t'a kalama ko baramali kɛ bɛ gulɔ feere yɔrɔ de ye baramali dun ye gulɔ feere yɔrɔ de ye dɛ bɛɛ b'a dɔn Burkina taw ta ye ko barakina mais anw ta ye baramali de o baramali mun gulɔ de farala kan olu de bɛ gulɔ feere anw ma n t'u ka gulɔ baara in tɔgɔ dɔn n t'a dɔn est-ce que voilà Castelbière o yɛrɛ de don Castelbière de don ne tɛ gulɔ min o n tɛ fɛn ninnu tɔgɔ dɔn gulɔminɛw de b'a dɔn ka caya de bala in da ma deli ka gulɔ don da mais u ka gulɔ feereta ye Castelbière o yɛrɛ de don u b'o de feere maliyɛnw o gulɔ feere dilanyɔrɔ in dɛ o de taara Aïdara ka wajulikɛyɔrɔ sponsorisé anw tɛ se ka jɛ n'o ye an bɛɛ taara wajulikɛyɔrɔ la an y'u ka banderole la c'est écrit baramali donc vraiment o ye ko ye ko min bɛ k'a cɛ ka jugu donc
aga mɔgɔw ka appel ta ka se ka mɔgɔw kuma kala allo oui allo salam alaikum Thierno wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di basi foyi t'u la an b'a fɔ la alhamdulillah tɔgɔ duman jamu duman Seku Jara ka bɔ Paris Seku Jara oui voilà donc minute fila b'i yɛrɛ bolo rapidement Seku i k'i hakilata fɔ walasa an ka se ka téléphone bila mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ tuguni i hakilata ye mun ye voilà ne bɛ n b'a fɛ ka kuma aéroport in ta de kan mun kɛra aéroport la très bien kuma b'i bolo Thierno min kɛra aéroport la a kɛra dusukasi dan ye walayi an ɲɛ tɛ se ka fɔ wallahi i b'a dɔn mun y'an dabali ban c'est à dire mɔgɔ min bɛ baara kɛ ka jamana b'u sara u ka sara bɛ bɔ jamana impôt la e na lafiya k'a fɔ ko nin baara sugu ne ma da la ka aéroport i y'a ye diɲɛ fa jumɛn fɛ k'a fɔ ko aéroport datugura aéroport da tɛ se ka tugu aéroport da bɛ tugu n t'a dɔn kun jumɛn na aéroport da tugu ka taa k'a fɔ ko avion na a kan ka na heure mun na a ma na heure la an mago t'o la u b'a la anw de kama donc anw ka impôt de bɛ k'u sara c'est à dire mɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ u kan k'u minɛ k'u ɲini k'u dɔn u k'u don kaso la u kana d'aw ma dɛ san kɛmɛ u ye sara hakɛ mun ta la u k'a bɛɛ minɛ u la 100 000 o ye 1 milliard 30 milliards u k'a sara walayi n'a danna ne kelen ma ni justice di ne ma sa wari u ka sara u bɛ don kaso la san 10 kaso la u man ka bɔ wallahi parce que ninnu bɛ ka an ka jamana tiɲɛ u bɛ ka an ka jamana bila ka nagasi k'a kɛ fɛn bɛɛ e nana can dalenbaw la k'an bila an ka jamana baara yɔrɔ la baara yɔrɔ aw bɛ tila k'a kɛ tulonkɛ ye manamana ko la jamana kɔnɔ an ka jamanadenw an jigi bɛ jɔn kan k'a fɔ k'an ma bila an ka baara yɔrɔ la i n'a fɔ baara mun bɛ i n'a fɔ komi aéroport baara c'est à dire i ye kuma dɔ fɔ ko muso dɔ tɛmɛna ani arititoli tɛmɛna ka na fɔ faransi yan c'est à dire n'i ye nin ko bɛɛ jateminɛ ni yɛrɛ bɛ jamana wɛrɛ aw ka juguya bɛ kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ parce que a mana fɔ ko mɔgɔ ni marifa bɛ bɔ fɔ aw ka jamana la ka na wani jamana kan donc olu ma n'u sigi ka jateminɛ n'u ma kɛ hakilimaw ye u b'a miiri k'a fɔ ko complice don donc aw bɛ mɔgɔ jugu bila u bɛ don an ka jamana kɔnɔ ni fɛn jugu ye donc aw tɛ sera k'u minɛ aw bɛ jɛ don k'u bila ka na parce que aw bɔra kalama aw ma d'accord merci beaucoup Jara i ka minute fila dafara jamana kɔnɔ wallahi kuma ɲɛna donc ni bɛ se ka na ni problème ye jamana kɔnɔ c'est à dire an Afrique ma fɛn kelen de faamu fɛn dɔ bɛ yen i kana négliger parce que n'i y'a négliger a tɛ komi a bɔra e mun na k'a fɔ ko a tɔɔrɔ bɛna se kɛlɛ ma a tɛ se ma a bɛna se jamana de ma mais tubabu filɛ olu mana nin ko u b'a miiri k'a fɔ ko jamana u bɛ taa a dusu n'u b'a fɛ ka taa kojugu kɛ donc Jara merci beaucoup i ka minute fila dafara an b'i fɔ k'i waleɲuman depuis Paris merci merci an dusu kasilen wallahi dusukasi ɲɛ tɛ se ka fɔ n'an ko an b'a bɛɛ fɔ bi an bɛ si a la yan wallahi merci beaucoup c'est à dire que kabako ko de don ka maliyɛnw n'a sɔrɔla nin ye dunan mun nako fɔlɔfɔlɔ ye Mali kɔnɔ dunan mun k'a nako fɔlɔ don Mali kɔnɔ yan est ce que Mali kanu bɛ don la tuguni wa k'ale nana Mali la a donna aéroport kɔnɔ a t'a dɔn n'a bɛ suguba fiyɛ de la wa ou bien n'a t'an bɛ gulɔmiyɔrɔ la a t'a dɔn ka aéroport cɛ tigɛ dɔrɔn ka taa nin kabako ko ye allo somɔgɔw bɛ di ba tɔgɔ duman jamu duman i bɛ ka n wele ka bɔ min Thierno oui n bɛ fɛ ka n tɔgɔ fɔ Wele Jalo de ka bɔ Faransi ok kuma b'i bolo ça va bien ça va somɔgɔw bɛ di ça va bien ba donc i fana minute fila b'i bolo ouais bon i k'i hakilata fɔ ne kɔni ne b'i fɛ i bɛ baara min na quoi su ni tile merci beaucoup ka courage d'i ma i ka continuer ka baara la quoi merci beaucoup ala k'i yɛrɛ sara ouais mais il faut ka da kan Thierno Mali kun ko ma nɔgɔn bi dɛ u ko Mali ko ma nɔgɔn bi wallahi Mali ko ma nɔgɔn dɛ nin ko in bɛ yɔrɔ min na ni maliyɛnw ma ɲɔgɔn minɛ a ko in bɛna maaw dabali ban quoi o ye tiɲɛ voilà c'est que a ko kɔrɔ ka dun quoi mais halisa maliyɛnw ɲini ka dɔn a n'aw bɛ baaraw min na ka dɔn maliyɛnw ka sini tile an bɛ ala deli ala k'aw mɛn aw ka baara la quoi sinon nin ko in laban ala ka an kisi a ma sɔrɔ ma quoi voilà nin ko in kun ye dɛ Mali bɛ na pour que Mali ka kɛ comme Benghazi ɲɔgɔnna ye quoi donc o de tun bɛ ne bolo d'accord merci beaucoup i b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn depuis Paris donc maliyɛnw a ye nin bɛɛ hakilata de ye kelen ye aéroport ta in de bɛ ka caya bɛɛ da kɔnɔ surtout que o ko mun yɛrɛ bɛ yen ko i t'a kɛtɔ ye jamana ɲɛnɛma foyi la o de kɛra donc nin ye ko kabakomaba de
c'est-à-dire que comme on be on yɛrɛ ɲɛ se ka tɛmɛ a kan an b'a ye nin ko ninnu ou bien diɲɛ wuli waati de sera wa ko minnu bɛ ka kɛ an ka Mali kɔnɔ a tɛ ka kɛ jamana wɛrɛ la moi vraiment ça m'étonne i ka ye k'a fɔ aéroport ɲɔgɔnna yɔrɔ min yɛrɛ kan ka sécuriser ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan n'i y'a dan ne yɛrɛ ma sɔrɔdasiw de kan ka caya aéroport la ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan nka o yɔrɔ de kɛ bɛ bajanbila yɔrɔ ye Maliyɛnw bajanbila yɔrɔ a b'o dɔn wa o kɔrɔ de n ka sira tɛ ko la kungo kɔnɔna u bɛ misiw bila ka don kungo kɔnɔ cogo min y'u ja o kɔrɔ de ye anw ka aéroport de kɛ bɛ nin ye ko aéroport international nin ye mun international ye pour que an ka kɛ international ye f'an ka normes bɛɛ de respecter fɔlɔ allo allo oui somɔgɔw bɛ di dɔrɔn tɛ nba tɔgɔ duman jamu duman bala Sisoko dɛ ok i Sisoko minute 2 b'i bolo i ka se k'i hakilinata fɔ rapidement bon kuma caman tɛ ne fɛ fɛn dɔ bon franchement ko min kalama la a dusukasi bɛ yɛrɛ dɔn parce que report min bɛ n'a fɔ ko mɔgɔ taga hari polisi den kelen n'i y'a kɛ ne kɔnɔ ka bila kan n'i y'a tun ne kelen ka bila a bɛɛ ka gɛn ka bɔ yen polisi mɔgɔ sandarmu mɔgɔ douanier mɔgɔ a bɛɛ de an ka bɔ yen vraiment voilà donc ne kɔnɔ ka jate de k'a bɛɛ licencier parce que n'i y'a ye u bɛ ni mana mana ko façon ko u b'a dɔn o tɛ licencier quoi mais il va me dire que faut que tu licencier deux mille places par ça oui tiens voilà d'accord merci beaucoup Sisoko an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn donc a yɛrɛ y'a ye bɛɛ ka kuma bɛ ka kɛ ko ka maa minnu bɛ baara la a dɔn ko k'u bɛɛ licencier ka bɔ yen ko n'o kɛra o b'a to maa kura minnu bɛ na olu bɛ sɛbɛn don u ka baara la allo allo salam alaikum walekum salam somɔgɔw bɛ di Thierno ani su nba somɔgɔw ka kɛnɛ somɔgɔw don nba alhamdulilayi wali ɲagatɛ dɔ ka bɔ faransi tɔgɔ duman wali ɲagatɛ wali ɲagatɛ somɔgɔw bɛ di ka bɔ faransi kɔni basi t'aw la ye basi foyi t'an na alhamdulilayi d'accord Thierno Mali ko kɔni o yɛrɛ bɛ ɲini ka Maliyɛn bɛɛ dabali ban sisan mais an yɛrɛ kan ka faamuya dabaliba ko tɛ nin ye parce que Mali de la yen nɔ i bɛ jigin yen nɔ ka mɔgɔ si tɛ aéroport la yen nɔ Mali de la yen nɔ dɔgɔtɔrɔw bɛɛ bɛ taa grève la ka dɔgɔtɔrɔso bandɔnɛ yen nɔ banabagatɔ dalen de don nin bɛɛ bɛ kɛ Mali de la yen nɔ donc aéroport ni mɔgɔ ma sɔrɔ o man kan ka mɔgɔ dabali ban quoi wallahi i ka nin kuma ye barika o man kan ka mɔgɔ dabali ban Mali de la dɔgɔtɔrɔw b'u sen da u bolo kan yen nɔ k'i sigi yen nɔ k'a fɔ k'an tɛ banabagatɔ mako la kalo joli semaine joli wallahi o tiɲɛ donc ne a bɛ nana aéroport la n'a ma mɔgɔ sɔrɔ yen nɔ man kan ka mɔgɔ dabali ban Mali yɛrɛ tagabolo de ye nin na Thierno an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn an bɛ fiɲɛ min bɛ Mali kɔ ala kana bɔ an na quoi ami voilà sinon Mali an bɛ ka taga cogo min na finalement ça va pas an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn bon ala ka ɲuman bɔ nin na quoi ami vraiment tu dugawu de kɛ a ko la nin waati ok an bɛ k'i lamɛn vraiment émission tagabolo ka d'an ye an bɛ Maliyɛnw bɛɛ fɔ an bɛ français an bɛ k'i lajɛ en direct la merci beaucoup ɲagate an b'i français vraiment ka su hɛrɛ d'an ma merci ala k'an aw sara d'accord donc Maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka nin donc an bɛ mɔgɔ 2 ta n'an ye mɔgɔ 2 ta an bɛ sɔrɔ ka kuma in fɔ ka ni ka se ka conclure joona donc Maliyɛnw mɔgɔ 2 n'an y'ale ta an bɛ segin kuma kan an bɛ sɔrɔ ka émission ɲɔngiri donc bɛɛ bɛ ka kuma kelen de fɔ ko Mali yɛrɛ kɔnɔ ni Mali tɛ i tɛ nin ye jamana yɔrɔ si ne kɔni ma deli ka nin kɛ to aéroport la fɔlɔ moi c'est ma première fois ne ka nin ko fasugu ye c'est à dire que allo Ouverture bonsoir. Ouais, bonsoir. Somɔgɔw bɛ di ale k'i bɔ téléphone na quoi pour que an k'i kumakan mɛn ka ɲɛ. D'abord, Ouverture Média, bonsoir. Ouais, bonsoir. Somɔgɔw bɛ di. Trop c'est Issé Koulibaly. Koulibaly, somɔgɔw bɛ di. Basfé den nɔ. I bɛ k'an wele ka bɔ min? Basfé den nɔ. N ko tari i bɛ k'an wele ka bɔ min? Tɔrɔ Tanbara. N ko tari i bɛ k'an wele ka bɔ min? Ale ka bɔ téléphone kɛrɛfɛ. Bɔ téléphone kɛrɛfɛ. Ka bɔ Côte d'Ivoire. Ok. Somɔgɔw bɛ di. N bɛ k'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Minute 2 b'i bolo rapidement i k'i hakilinata fɔ quoi. N bɛ k'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire. N terikɛ bɔ i ka téléphone dɔ in kɛrɛfɛ walasa an k'i kumakan mɛn quoi. Bɔ téléphone dɔ in kɛrɛfɛla la an tɛ k'a mɛn ka ɲɛ. Ok, den bɛ fɛ ka hakilinata fɔ ɲina fɔlɔ o ye aéroport ko ye. An tulo b'i la ale k'i kumakan yɛlɛ. D'accord, donc ale an ma se k'ale sɔrɔ donc mɔgɔ 2 bi n'an ye mɔgɔ 2 sɔrɔ donc an bɛ sɔrɔ ka weleli ɲɔngiri nin wagati in na pour que ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye allo
Allô? 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 Oui, c'est moi, Robert. Wa alaikum salam. Tarbasite. Mba. Doni. D'accord. Ouais, Tchornodou. Tokotuma jamduma. Basi foi tena alhamdulillah mi ala fuka barkada. Yakuba damile do. Yakuba damile. Ama tagane. Basi foi te. D'accord. On va intervenir dans baro là quoi. D'accord, Yakuba mi 2 minutes fla bibolo, ibi telia doni quoi. Minute à 2 minutes comment OK, donc la donne Tchorno. Oui. Avec France là, il y a avec la sera comment tient de fond. Alors pour le problème avec le ministre de l'Intérieur. N'a pas ko aéroport irait nous sécuriser les au moins la sécurité alors les frontières terrestres là on met tout wallahi kabako ba frontières terrestres on met tout aéroport est dans pour suivre caru daga sur aéroport est 24 heures sur 24 on met à pas on touche là bon et maintenant c'est responsable c'est quand même le ministre de la Canada la territoire là ali bon am président moté comme il là administration pour moi moto pas mandat sinon quand même le ministre de la Canada pour de la vous peut déplacer non pour bien vous parler de vous peut déplacer en club là voilà et là pour notre sécurité en frontière vous êtes mais pas problème il est pour ay mo ko blamu monsieur Mouna OK mais là par contre par exemple ta consomme ko est-ce que vous savez dona tɛ avancer la cogo di tiɲɛ la kabako ko don min tɛ mun ye dɔn a ka n'o bila o la min bɛ se min na a y'a bila a la hali ni mɔgɔ sugu fɛn o fɛn don hali ni dunan don ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ se a ye taa dunan ka kɔfɛ ka na minnu bɛ se ka baara kɛ u kana Mali baara a nafa de bɛ s'anw ma. walayi i ka nin kuma in barika b'a la kojugu. tɔɔrɔ ne bɛ jamana min kɔnɔ jamana baarakɛla minnu bɛ baara kɛ dɛ 80% o ye dunan de ye. ne bɛ jamana min kɔnɔ bon 20% baarakɛla o ye jamanadenw ye olu de bɛ ordre di. Allahu Akbar. Mais loi de dernière, ali jamana fama n'a ye loi sɔrɔ a bɛ f'a ɲɛna a ni mun ka kan o de bɛ kɛ. A banna. Fana ye tiɲɛ. Mais aéroport kuturu o ma se ka sécuriser frontière terrestre ninnu olu bɛ kɛ cogo di n'a an ka problème tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ an yɔrɔ de nɔ don. Walahi kabako ba. hali militaire n'a minnu nalen filɛ anw fɛ mɔgɔ kana to sisan ni visa t'u bolo an ka ka visa de kɛ k'a d'u ma ka visa limité. Ni min ka visa banna don min na n'a ka di an b'a renouveler n'a ma d'an ye an t'a renouveler. Wallahi wallahi. Nka tuma min dɛ Mali sécurité filɛ bi n'i y'a di ma ne bɛ Mali bila ordre la. Tiɲɛ don. D'accord. Militaire minnu nalen filɛ k'a daminɛ misimina k'a bila maa maa la maa si ma kana jamana kɔnɔ ni visa t'i bolo ka visa fana k'a limité. Don min na n'an t'a fɛ ka mɔgɔ min sɔn an ka jamana kɔnɔ an t'a ka visa renouveler a tigi bɛ taa. Wallahi wallahi. Voilà, n'a minnu nalen filɛ fɛ u taako filɛ k'an kɔmana kɔnɔ parce que u mana nin kan de ye. Tiɲɛ yɛrɛ la. Voilà, n'a sɔrɔ jamana mɔgɔw bɛ président mɔgɔw bɛ maa minnu na plan minnu na fana a b'a fɔ président de ye gouvernement ɲɛna u k'u ka visa sara ministre de l'intérieur ye. O ye tiɲɛ ye. Maa si fana bɛ jamana kɔnɔ ni visa t'i bolo a visa a bɛ sara waati sɔrɔ mais bɛɛ ka na ni visa ye. Tiɲɛ yɛrɛ la vraiment Yakuba kɔrɔfɔ ɲɛna minute 2 dafara. Kɔrɔfɔ ɲɛna yɛrɛ i ka minute 2 dafara ko kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ i ka tila ta ninnu. Vraiment barika b'a la. Tɔɔrɔ an bɛ ka taa yen nɔ kosɛbɛ i tɛ siri ka baara la dɛ an ɲɛ b'i la dɛ se t'an ye nɔ dɛ fɛn o fɛn an y'a k'i dɛmɛ fɛn o fɛn an b'i dɛmɛ. Inshallah ala k'o kɛ. Ni ala sɔnna ma i ka dɛmɛ bɛ taa ka bɔ ne yɔrɔ la n b'i promis dɛ parce que mɔgɔ kuma de bɛ mɔgɔ dun. Wallahi o ye tiɲɛ ça c'est vrai. Nka ni ala sɔnna ma n'i ka dɛmɛ bila ka taa i kana décourager ka baara la dɛ. I bɛ ka baara kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo ye. Il faut être trop clair il faut être transparent. Vraiment merci beaucoup ala k'i yɛrɛ sa. Damile merci. D'accord, donc avec moi, c'est très très important. Ami mɔgɔ kelen ta n'an y'o ta an bɛ sɔrɔ k'o kuma souligner. A ko baarakɛyɔrɔ caman kelen don. Bɛɛ b'i ka mɔgɔ de ta ka bila yɔrɔ la yɔrɔ mun bɛ yen k'a tɛ se baara la maliyɛnw o ye favoritisme de ye. C'est très important n bɛna tila ka s'o ma n'i ye mɔgɔ laban ka appel ta. Allo. Allo Alisu. Nba somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ alhamdulilayi. Nba tɔgɔ duman jamu duman. Umar Traoré. Traoré i bɛ ka wele ka bɔ min. Ne bɛ wele ka bɔ Bamako. Ah Bamako somɔgɔw bɛ di. Awɔ bon ne bɛ fɛ ka mun fɔ aéroport ko in na. Nin ko in tiɲɛ t'a la quoi. Yarɔ de cogo di. Parce que mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ minnu bɔra yanni u b'a filmer fɔlɔ. Olu bɔra ka ban.
bon mɔgɔ t'a kalama n'a sɔrɔ bɛnba n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na fɛn dɔ n'u bɛnna fɛn dɔ de kan ni fɛn dɔ de mana compagnie in kɔnɔ. a kulotila ka ɲɛ ale k'i kumakan kɔrɔta quoi terikɛ. ale k'i kumakan kɔrɔta quoi kumakan kɔrɔta. Bon voilà hɔn. ko in jɛlen tɛ quoi parce que ko in bɛ cogo min na a bɛ komi ni fɛn dɔ de nana compagnie Air Mauritanie de don. Air Mauritanie hɔn. Voilà mɔgɔ t'a kalama ni drogue ou bien fɛn dɔ de nana avion in kɔnɔ. Depuis sanfɛ n'u ma bɛn ko dɔ kan k'a ɲɛfɔ. Passager bɛ na soit aéroport tɛ se ka kɛ. Ko police tɛ se ka kɛ aéroport kɔnɔ o tɛ se ka kɛ quoi. Ouais mais n terikɛ n ko a kɛra de a kɛra o a kɛra ka ban. A kɛra kɛ ne y'a faamu a kɛra wagati min na. Passager fɔlɔ olu passager minnu tun bɛ yen fɔlɔ olu pere bɔra o. Olu bɛna wagati min na o y'a sɔrɔ passager dɔw bɛ yen o y'a sɔrɔ dɔw bɔra ka ban. C'est vrai. Bon mɔgɔ minnu bɔra o bɔra ni mun de ye. Parce que doyen tɛ yen police tɛ yen foyi tɛ yen agent mɔgɔ dɔrɔn de tun bɛ yen olu dɔrɔn de dayɛlɛ. O kɛra. Bon ne bɛ ka mun f'i ye Fayici bɛ Mali fɛn bɛɛ de la nin aéroport ta di administration bɛ ten fɛn bɛɛ de bɛ tan. Ne bɛ mun don an ka dugawu kɛ jamana in ye an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma. Walayi o ye tiɲɛ ye. Jamana in bɛ cogo min na tan jamana in Fayici bɛ yɔrɔ aéroport ta de kɛra fɔlɔ n t'ala dira la ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ mais ne b'a dɔn a bɛ kɛ ko wɛrɛ la mun tɛ aéroport ye an tɛ k'olu kalama. Ala ka n'o kɛ. Bon passager mun ye nin filmé ta o de y'a kɛ o bɔra kalama sinon olu yɛrɛ ma bɔ foyi kalama. Caméra de surveillance bɛ aéroport fan bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ yen polisi bɛ se ka bɔ cogo di mɔgɔ si tɛ aéroport kɔnɔ bɔli bɛ na cogo min na a ye mɔgɔw ka bɔra u ka passeport kasi ma k'a la foyi ma k'a la olu bɛɛ bɔra ka taa. Walayi o ye tiɲɛ ye. Bon olu ka bagages mun ni mun de b'a kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu bɔra mun ni mun de b'a kɔnɔ. Maa si t'a dɔn. Mɔgɔ t'a bon Ala de b'a dɔn. Mɔgɔ kunkolo b'a kɔnɔ. Voilà mɔgɔ t'a dɔn ni drogue b'a kɔnɔ mun b'a kɔnɔ olu kɔni mɔgɔ minnu bɔra n'a ye u bɔra n'a ye. Bon nin ye aéroport ye fɔlɔ bon aéroport bɛ se ka kɛ cogo di jamana an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ guerre de kɔnɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na président yɛrɛ y'a fɔ k'an bɛ guerre la. Bon un pays qui est en guerre comment est-ce qu'il Fayici bɛ se ka bɔ aéroport kɔnɔna la avion bɛ bɔ sanfɛ. Kabako don walayi. Bon an ka dugawu kɛ dɔrɔn bon mun ye Baramali ko in ye. Baramali ko in yɔrɔ a ko ka misɛn parce que Baramali tɛ ne kɔni ɲininka Baramali tɛ dulɔ fana dɔrɔn dilan. U bɛ sécurité dilan. Tiɲɛ don u b'o kɛ. Voilà mais mɔgɔw bɛ ka kɛ mun ye sisan. Dulɔko kuma fanfɛla. N'olu ka ŋaniya ye sécurité ko de fanfɛla ye. Ni i taara baara la ou bien i taara boutique na ou bien i taara baara la dɔw bɛ dulɔ min dɔw bɛ sécurité min. Ne kɔni bolo ne dulɔ publicité tun y'a ye de ko dulɔ de dɛsɛlen min o de tun ye problème ye ne ka hakilina t'a la dɛ. Ouais mais monsieur Traoré n ko Baramali a fɔra silamɛya la ko dulɔ hali ko mobili min bɛ dulɔ ta ka taa ni dulɔ ye k'i k'i yɔrɔ janya ka b'o la surtout société min bɛ k'a bɛ dulɔ dilan yɛrɛ yɔrɔ o kuma yɛrɛ tɛ fɔ o. O kuma tɛ fɔ bon et sisan. Voilà. E cɛ dɔ filɛ nin ye. Restaurant bɛ Bamakɔ e bɛ taa dumuni kɛ o. Oui mais i bɛ taa dumuni kɛ o kɔni ye tiɲɛ ye mais a bɛ se ka kɛ i bɛ dumuni kɛ i t'a dɔn ko dulɔ bɛ yen. E bɛ taa dumuni kɛ i b'a sɔrɔ dulɔ bɛ feere e bɛ taa dumuni kɛ i bɛ sɔrɔ dulɔ bɛ feere. Mais a bɛ se ka kɛ i t'a dɔn fana. Oui mais a bɛ se ka kɛ i t'a dɔn fana ko dulɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ. Ayi o ka gɛlɛn bi e tɛ se ka taa relax la e bɛ se k'a fɔ ne e cɛ dɔ ma deli ka don relax kɔnɔ. Ne ya ayi ne ma deli ka don relax kɔnɔ. E ma deli ka don. Ayi. E ma deli ka taa Mali restaurant foyi la k'a sɔrɔ ko dulɔ bɛ yen mais e tɛ dulɔ min mais i ye coca ou bien i ye fanta kɔni i taara i ka sira la. Non Traoré i b'a dɔn olu fana n'a baaraw bɛ sen na olu fana n'a ko kɛcogow bɛ yen c'est à dire que restaurant bɛ restaurant na i bɛ se ka taa dumuni na mais. Brasserie du Mali. Brasserie du Mali. Mais à Séville, brasserie de l'alcool. Oui, mais quand même, où l'alcool qu'on produit, ou pas produit. L'alcool produit quoi? Bien sûr, où l'alcool produit. Mais moi, je suis en là. Ne filɛ nin k'a fɔ ko ne bɛ dɛmɛ Hayidara ko la ne tɛ Amusari Tinna ne tɛ foyi la ne kɔni ye silamɛ de ye. Depuis Ala k'an da n ma dulɔ min. Bon n bɛ coca min n bɛ fanta min n bɛ oroxy min. Mais ni n taara yɔrɔ la ni mun diyara n ye n b'o de san n b'o min n tɛ dulɔ min. Mais non, o t'a yira ko Baramali ka datugu ko Baramali ko ye nin kɛ o Hayidara ka fɛn sɔrɔ. Attends, Michel Traoré i b'a dɔn mun don wa? Le problème c'est quoi? Anw ka se ka kɛ fɛn dɔ la o bɛ faamuya c'est à dire que gulɔ feere yɔrɔ e bɛ ka restaurant minnu fɔ gulɔ ka feere olu bɛɛ bɛ faamuya. Mais i b'a dɔn ko wajulukɛyɔrɔ surtout mawuludu ye dɔnba de o ye an ka kira ka bangini dɔ de ye fɛn bɛɛ kan ka sponsoriser o yɔrɔ la fo nin fɛn ka sugu surtout fɛn minnu bɛ gulɔ dilan e bɛ ka restaurant olu ni tɛ kelen ye o olu ni tɛ kelen ye quoi c'est différent. Ne bɛ kuma dɔ f'i ye i taara Hayidara ka wajulukɛyɔrɔ la Hayidara ka mawuludu normalement a dabɔra wajulukɛyɔrɔ de kama o. Kosɛbɛ. Hayidara bɛ taa min kɛ foli la. A n'a bɛ taa mun kɛ an ye nin di armée ma an ye nin di politiciens bɛ wuli k'u jɔ nin ye nin représentant ye nin nana an fo nin nana o tɛ wajulu ye o.
Oui, bon, c'est peut-être qu'il occupe actuellement une place qui est très très importante parce que Aïdara Djoroga Bo, Fasokola, il est le président du Conseil islamique. Oui. Wajul garo do bisa ko kare ko jama ti cha o karabo ko kerefe wa to 50 personnes 100 personnes Aïdara ta c'est plus de 70 000 personnes. C'est vrai. Bon, il va sur wajul garo e meke kare ko wajul lo ko na fa Aïdara ere tay parce que Aïdara ta be folie sous le continuer désert folie et Aïdara des femmes mais ne ka tirer fo wajul garo d'abord wajul garo de kabo. D'accord. OK, merci beaucoup Traoré. Merci. Ambi faut que wala nyimando ika niti fla dafara. Ayere faut ko sobe Ndiaye, merci beaucoup. Merci beaucoup ala ka to nyoyin. Donc ala ka faso. Merci beaucoup. Ali bi ala ka tanye. Donc Mali on ayere boraka ni beika et akilata fo koinka. C'est pour que ali bi an akilata uti aw Mali on anga ko foye ka aka do ma fo ko mun bi jamana kono. C'est que le plus important on mi o de souligner. Comme on be kan nyama nga teme aka fio. Comme on be kan nga oluta bala Mali on. Ambi o de fo awye chorno dekiptika. Aéroport Tafle, Yalingana, Aïdara ka wajuru tala do e Bramali. Il faut qu'on sache que l'aéroport c'est très très important. Aéroport Fleni, comme il tient à faire chomuna, après que Mamoun Bekou temena, drogue de Boubolo, Moukoumula de Bouga Saki Konoa, Sakakumula de Bakonoa, Chekumula de Bakona Malio Machitaton. Aéroport Yora Mbekou c'est très dangereux. C'est-à-dire que moi, pour dire Fantan Nam de fait que nous sommes. Il va sur là. Ni avion mu be ka bora Mauritanie mo do be soro ko no mun bora ko fela wala utaru yero soro Mauritanie to be mun bora Afghanistan utaru yero soro Mauritanie to be mun bora États-Unis utaru yero soro Mauritanie u be be yon soro avion kele ngono parce que be fenga na malla o shaki mun be ka bi teme contrôle kanga bunye wa aéroport barakela o kanga soro 24 heures sur 24 ma mun bi ko fe u ba don o ka ta aéroport mun bi ko fe wala akatu barakela wala je police manga nyina yere ko aéroport la surtout policiers nous veut quoi barrer une contrôle face où est alors pour y aller barrer que la fin va bien n'est là il y a le mal de do air ou la ligne air sera limitation dominé comment est-ce que MC kana ika barra kono il na barra mungama kibiti yere la fia doni yani passage ko bo avion kono kana e maliamu oren ala na chrétien yesi ko yi o bora ko mo do fana souligner ce qui est encore plus important o jumay ko li ndo mo ko ko mun bi barra la ko beka nga bo barra la ko be licencié. Comme vraiment c'est très important. On a yemo kanga uyorota bala. Nga obi depa anga ministre mbeku nyashilero ni ko numa. Pour que ni nyona wala kana ketuni. Ukanga leka discipline de gele ya kosobe ka nyanginu gele ya barakero bodo la pour que mana ko ani ni ko fasu kana chaya anga barakero bodo la maliam. Yo kuma wala sunye mu favoritisme wala kanga doga fana anga barakero la. Ni ya jatemini wala ka chan ko jum Mali barakaro la mumba to sebe ko ere atike ko sebe malion Aïdara ka Bramali ko mi munge ka souligner be ba don afo Bramali boisson glaro to do Traoré yemu vo nga gro glaro ni veba sku nu u bi se ka yoro chama sponsorisé nga ala ka chibi fo yoro muna ala ka ko be ke yoro muna ala ka chika mi fo adama do yoro muna o yoro ka nga je ka bo fena fe mumbe ka dans l'état islamien ko ko ene aklatay ali bi malion mbi émission kunche ni munyi we ka fuli bla jamana de umbe koko be ka anya ina nyekelo ni andi tema ka vio malion amba be sulunye wa mi na amba be fo ali bi jamana ala ka tanye nda magara kante mu ngokula amina ngela ni ngasaka kante wule no le mon we nyimo we ko mun temena ani bi mu ngoni nyonche malion pour ka ga bokko bakalama ko mun kala jamana ko abisan duru sanfla nyomona ko malion nga fuli bi bla be Ali bi jamana ala ka tanya ala la nyine mu jamana ngono ala ko be sabati. Merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali. Au revoir. Come